soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, l'intervalle 0 plus l'infini, par f de x est égal à x moins 2x, 2 racine carrée de x plus 2 sur 3. Si de f la courbe représentative de la fonction f et d la droite d'équation y est égale à x. Le plan est rapporté à un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur G. L'unité graphique est de centimètres. La première question montrait que limite de f de x, x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Donc on commence par la première question. Donc 1a, limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite x tend vers plus l'infini. Donc on va remplacer f de x par l'expression h x plus moins 2 racine carrée de x plus 2 sur 3. Donc directement, limite x tend vers plus l'infini de x, donc x tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini. Limite de racine carrée de x, x tend vers plus l'infini, et plus l'infini, fois 2, plus l'infini fois moins, et moins l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini forme un déterminé. Donc, on va factoriser par x, le plus grand terme. Donc, limite x tend vers plus l'infini de x. Donc, on va factoriser par x. Donc, on a x, on a 1. Donc, moins 2 racine carrée de x. Donc, عملنا x. Donc, غنقسمو على اش؟ على x. Donc, هذا نخليوه على برا حيت نورمالمون هذا ما مرتبطش ب x. Donc, plus 2 sur 3. Donc, est égal limite x tend vers plus l'infini de x facteur 1 moins. Donc, شكون هي x normalement؟ x إلا كان x موجب، donc x راه هي racine carrée de x au carré. هادشي إلا كان x positif، وأصلا عندي x كاين في l'intervalle 0 plus l'infini، donc positif. donc كتعطينا هي اش؟ donc هي 2 racine carrée de x sur racine carrée de x au carré، حيت قلنا شكون هي هاد x؟ x هي اش؟ حيت هاد او كاري كتمشي مع هاد الراسين كاري. دونك غتمشي هاد الراسين كاري مع او كاري، دونك بليس 2 سور اكس سور 3. دونك غتعطينا هي ليميت اكس طون فيغ بليس لانفيني دو اكس فاكتور. دونك اختزلنا باكس هنايا مع الراسين، اختزلنا بالراسين كاري دو اكس بار راسين كاري دو اكس هنايا اللي هي هاد 2 هادي. دونك غتبقى عندي موان 2 sur racine carrée de x plus 2 sur 3. Donc, on va étudier limite. Donc, x tend vers plus l'infini, donc on va atteindre plus l'infini. Donc, x tend vers plus l'infini, donc on va atteindre plus l'infini. Donc, 2 à la moins 2 à la plus l'infini, il y a 0. Donc, plus 2 sur 3. Donc, 1 زائد 1 ناقص 0 اللي هي 1 فوا بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. دونك بليس لانفيني زائد 2 على 3 اللي هي بليس لانفيني. دونك إتيكال، دونك غنكتبو إتيكال بليس لانفيني، وغنكتبو جوستيفيكاسيون كار ليميت x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini et limite x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur racine carrée de x est égal à 1. Donc هذا كامل قلنا كيعطينا 1 fois plus l'infini اللي هي plus l'infini زائد 2 على 3 اللي هي plus l'infini. donc هذه هي الليميت ديال اش؟ ديال f de x tend vers plus l'infini. مزيان. donc 1b. Donc 1b montrer que la courbe C est une branche parabolique de direction à la droite D d'équation y est égale à x au voisinage de plus l'infini.
دونك هنايا قبل ما نجاوبو على هاد لا كيسيون هادا ندير واحد رابيل على برونش انفيني. امتى كنقولو بان سي دي اف، امتى كنقولو بان رابيل. دونك سي est une branche parabolique, de direction la droite d d'équation y est égale à x. دونك باش تكون عندي هاد النتيجة هادي خص يكون عندي هاد لي 3 كونديسيون. دونك خص يكون عندي لا بروميير كونديسيون هو ليميت دو اف دو x tend vers plus l'infini خصها تساوي h plus l'infini. راه ديجا تحقق عندي في لا بروميير كيستيون. دوزيام كونديسيون ليميت دو f دو x sur x كتساوي 1 ملي يكون x tend vers plus l'infini. Troisièmement, limite de f de x moins x خصها تساوي l'infini. يا اما تقدر تساوي بلس l'infini ولا موان l'infini، ما كيهمنيش. دونك غتساوي خصها تساوي لينا l'infini. دونك x tend vers plus l'infini. دونك الا تحققوا عندها 3 كونديسيون راه كنقولوا اش ملي كيكون عندها 3 كونديسيون كنقول هاد النتيجه هادي. دونك سي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون la droite d d'équation y est égale à x au voisinage de plus l'infini. Donc هاد لا كونديسيون الاولى راه ديجا تحقق عندي في لا بروميير كيستيون. دونك باقي ليا هاد دو كونديسيون. Donc 1b, on a limite de f de x est égal plus l'infini pour x tend vers plus l'infini. Et on a limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal limite x tend vers plus l'infini. Donc on va remplacer f de x par x moins 2 racine carrée de x plus 2 sur 3 tout sur x. Donc f de x هي f de x donc est égal limite x tend vers plus l'infini de x sur x moins 2 racine carrée de x sur x plus 2 sur 3 sur x. Donc شحال عطاتينا؟ donc limite x tend vers plus l'infini. donc x sur x هي 1. donc قلنا شكون هي x كتساوي الراسين كاري دو x au carré اللي هي الراسين كاري دو x فوا الراسين كاري دو x. دونك هنايا غنختزلو بهذا الراسين كاري دو x مع هادي هي حيت هادي x هي هادي. دونك غنختزلو بهادي غتبقى عندي هادي. دونك موان 2 sur racine carrée de x. donc il a عندي a sur b 2 sur c كتعطينا h a sur b c. donc غتساوي h plus 2 sur 3 x. donc غتساوي شحال؟ donc هادي 2 قلنا x tend vers plus l'infini قلنا x tend vers plus l'infini. donc الراسين كاري دي x tend vers plus l'infini. donc هذا غيعطينا plus l'infini المقام. donc 2 sur plus l'infini اللي هي 0. donc 2 sur x قلنا tend vers plus l'infini. donc 2 sur plus l'infini اللي هي 0. donc غتبقى عندي شحال؟ 1 حيت هاد 1 ما مرتبطاش ب x ما عندهاش حتى شي علاقة ب x. donc est égal à 1. مزيان. donc هاد دوزيام كونديسيون هذا هو تحقق عندي. باقي ليا ديرنيير كونديسيون et on a limite de f de x moins x pour x tend vers plus l'infini est égal à limite x tend vers plus l'infini. donc on va remplacer f de x par l'expression x moins
2 racine carrée de x plus 2 sur 3 moins x هي moins x. Donc on va simplifier par x مع x هي. Donc عطاتنا هي limite x tend vers plus l'infini de moins 2 racine carrée de x plus 2 sur 3. Donc racine carrée de x pour x tend vers plus l'infini limite usuelle راه قلنا limite ديال la racine carrée de x plus l'infini كتساوي plus l'infini. Donc plus l'infini في واحد moins اللي هي moins l'infini. Donc كتساوي اش كتساوي moins l'infini. Donc limite f de x donc قلنا كتساوي moins l'infini. Donc la troisième condition هو تحقق عندي لقينا moins l'infini. Donc شنو غنقولو دو la courbe C est une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à x au voisinage de plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini. Deuxièmement, A montrant que dérivée de f est égale racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x est égal, donc la fonction f de x est égale à x moins 2 racine carrée de x plus 2 sur 3. Donc f' de x est égal moins 2 racine carrée de x plus 2 sur 3 tout prime est égal à x prime moins 2 racine carrée de x prime plus 2 sur 3 prime. Donc dérivée de x هي 1, dérivée de racine carrée de x هي 1 sur 2 racine carrée de x. Donc dérivée d'une constante قلنا إلا كان شي عدد ما مرتبطش ب x ما مرتبطش ب x ولا تجي ديال x الديريفي ديالو كتساوي 0. دونك غنختزلو هنايا حيت عندي هنايا جوج في لو نيميراتور و 2 في الدينوميراتور. دونك غنختزلو بها. دونك غتعطينا 1 موان 1 سور الراسين كاري دو x. نوحدو المقام الموحد هو الراسين كاري دو x. دونك غنضربو هاد واحد في الراسين كاري دو x ونقسمو على الراسين كاري دو x. دونك الراسين كاري دو x على الراسين كاري دو x موان 1 سور الراسين كاري دو x. دونك عندهم نفس المقام كنجمعو البسط. دونك غنحتفظو بالمقام اللي هو الراسين كاري دو x. دونك الراسين كاري دو x موان زان. هادشي اللي قال لنا نبينو. دونك هادي هي f بريم دو x. هنايا x بارتي على الانترفال 0 بلس لانفيني. اللي غتنتبهو معاه هنايا ولا نتوما كاع بلا ما تكتبو هو الانترفال. هنايا راه عندي انترفال اوفر. Calculer f' est donné à l'interprétation géométrique. Deuxièmement, c'est on a f' de 1, on a f' de x est égal à combien? Racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x. Donc f' de 1, donc on va remplacer x par h par 1. Donc racine carrée de 1 moins 1 sur racine carrée de 1 اللي كتساوي 1 moins 1 sur 1 كتساوي 1 moins 1 اللي هي 0 على 1 اللي هي 0. Donc l'interprétation
interprétation graphique كنقولوا هنايا في هاد لوكا الا كانت الديريفي ديال واحد العدد هنايا راه الديريفي ماشي اف الديريفي كتساوي زيرو كنقولوا هنايا لا كورب سي admet une tangente horizontale d'équation t tangente كنرمزو ليه غالبا ب t y كيساوي y est égal à f de 1 y est égal à f de 1 en point d'abscisse x est égal à 1 ولا غير en point d'abscisse 1 دونك شنو المعنى ديال هادي قلنا ملي كتكون الديريفي ديال واحد العدد كتساوي زيرو كنقولوا بان لا كورب سي admet une tangente horizontale d'équation غالبا الطونجونت كنرمزو ليه بالتي يعني جات من الطونجونت الحرف الاول طونجونت y est égal à f de 1 حيت ليكواسيون ديال الطونجونت بصفه عامه كتكتب y est égal à f prime دو x 0 هنا الا كنا كندويو على واحد العدد مثلا هنايا الا في هاد لوكا هذا عندي واحد دونك غنكتبو بلاصه x 0 غنكتبو واحد دونك بلاصه x 0 غنكتبو واحد فوا x موان واحد بليس f ديال واحد دونك قلنا f بريم ديال واحد كتساوي زيرو ضارب هادشي قلنا هادشي كامل غيعطينا زيرو غتبقى عندي f ديال واحد داكشي علاش كتبنا هنايا f ديال واحد ليماج ديال ان شحال غتساوي دونك هنايا ليماج ديال ان الى حسبناها f دو 1 كتساوي دونك غنعوضو هنايا ب 1 دونك 1 موان 2 racine carrée de 1 plus 2 sur 3 اللي غتعطينا 1 moins 2 plus 2 sur 3 اللي كتساوي moins 1 plus 2 sur 3 الديمغاتور كومان هنايا دونك هو 3 دونك moins 3 moins 1 دونك اللي هي moins 1 sur 3 دونك نقدروا نكتبوا y كيساوي moins 1 sur 3 deuxièmement c'est déterminer l'équation réduite de la tangente t à la courbe c ou à la courbe c au point d'abscisse 4 دونك هنا كنقولوا l'équation ولا كنقولوا غير كنقولوا l'équation de tangente ولا كنقولوا tangente ولا كنقولوا l'équation réduite راه بحال عندهم نفس المعنى دونك نقدروا نقولوا tangente ولا l'équation ديال tangente ولا l'équation réduite de tangente ولا de la tangente donc l'équation de t la tangente t on a t y est égal à f prime de 4 حيت عندي هنا في هاد لوكا x0 كيساوي 4 x moins 4 plus f de 4 or f de 4 est égal à غنحسبو f de 4 دونك غنعوضو هنايا ب 4 moins 2 racine carrée de 4 plus 2 sur 3 donc racine carrée de 4 هي 2 2 moins 2 fois 2 هي 4 4 moins 4 اللي هي 0 plus 2 sur 3 donc غتعطينا 2 plus sur 3 donc f prime de 4 est égal donc غنعوضو هنايا ب 4 donc racine carrée de 4 moins 1 sur racine carrée de 4 اللي كتساوي 2 moins 1 sur 2 اللي كتساوي 1 sur 2 donc قلنا t
y تساوي f' de 4 moins fois x moins 4 plus f de 4. Donc on va remplacer f' par 1 sur 2, x moins 4 plus f de 4 شحال كتساوي 2 sur 3. Donc 2 sur 3. Donc نديرو هنايا développement. Donc 1 sur 2x moins, donc هنايا غتختزل بجوج مع جوج، donc غتبقى عندي هنايا 2، donc moins 2 plus 2 sur 3. donc y est égal à 1 sur 2x. donc المقام الموحد هنا هو 3. donc 3 fois 2 اللي هي 6 moins 2 اللي هي 4 moins 4 sur 3. donc هذه هي l'équation réduite de tangente T. هذه 4 dx. Troisièmement A, montrer que f strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, troisièmement A, montrant que f, donc, strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, on a f' de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f' de x inférieur strictement à 0، يعني غنشوفو امتى كتكون inférieur strictement à 0 سالبة، يعني نيجاتيف، امتى كتكون نيجاتيف. donc عندي x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini، يعني x positif، يعني هذا racine carrée de x كي داير تا هو يعني هذا بوزيتيف، بقات ليا غير في هذا. donc c'est-à-dire racine carrée de x moins 1 inférieur strictement à 0. donc هنا شنو غتعطينا؟ نحول هاد واحد لهنايا، donc racine carrée de x inférieur strictement à 0. donc غنرفعو أس 2 حيت هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، donc ما يتغيرش لوردر، donc غنحتفظو بنفس لوردر. donc racine carrée de x au carré inférieur à 1 au carré، donc غيمشي هذا au carré مع الرacine، donc x inférieur à 1 حيت 1 هي 1 au carré. donc متى كتكون هذه نيجاتيف؟ ملي يكون x inférieur à 1 وعندي x supérieur à 0. donc اشنو غنقولو هنايا؟ دو f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. donc strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. حيت هنايا ملي كنقولو décroissante يعني الديريفي خصها تكون اش؟ نيجاتيف. امتى كتكون الديريفي نيجاتيف؟ ملي يكون x supérieur à 0، حيت عندي x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini، donc supérieur à 0 و inférieur à اش؟ à 1. donc هنايا هاد الانترفال هذا نقدروا نكتبو على سو لا فورم x appartient à l'intervalle 0، 1. donc باقي ليا f strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a
f' de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x. Donc هنايا croissante ولا strictement croissante يعني f' خصها تكون اش f' de x خصها تكون strictement positif. دونك غنشوفو امتى كتكون اش positif امتى كتكون positif. دونك positif دونك عندنا الراسين كاري دو اكس قلنا بوزيتيف ديما بوزيتيف اي عدد فيها الراسين كاري راه بوزيتيف دونك هذا اش دونك هذا راه بوزيتيف. دونك بقات ليا غير هذا امتى كيكون بوزيتيف. دونك عندي اكس ابارتي على الانترفال 0 بلس لانفيني حيت عندي هنايا اكس ابارتي على الانترفال 0 بلس لانفيني. غنشوفو امتى غادي يكون هاد ليكسبرسيون هذا بوزيتيف. دونك implique racine carrée de x moins 1 supérieur à 0. Donc, implique racine carrée de x supérieur à 1. Donc, quand il y a moins 1, là, je vais le deuxième nombre, 1. Donc, on va élever les expressions à racine carrée. Donc, il y a positif ou positif. Donc, il y a aussi l'ordre conserve. معليش يتغير l'ordre. Donc, il y a racine carrée de x au carré supérieur à 1 au carré. Donc, غيمشي racine carrée مع au carré. Donc, x supérieur à 1. Donc, امتى كتكون f prime positif من يكون x supérieur à 1. Donc, وشنو كيعني x supérieur à 1 يعني x à partir de l'intervalle 1 plus l'infini d'où f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.